Assalamualaikum. Hari ini kita akan sambung untuk kuliah kedua atom atau kita berhenti sampai ke nibor dan masuk sikit bahagian bor 1 dan 2. So saya start 1.4 model. Okay. So yang ni kita dah tahu diagram representing the model of hydrogen light atom. So let's say kita considerkan kita ada a simple atom consists of nucleus. So nucleus ni kat tengah ni. Ini charge positive zat E. Mass of nucleus ni adalah jauh besar daripada elektron. Okay. So there is a force connecting ataupun yang saling menarik antara elektron dengan nukleus. We call column force. Okay. So ni dia juga cakap mass of the nucleus ni adalah jauh lebih besar daripada mass of elektron. So nilai ataupun ratio mass electron dengan mass nucleus can be okay. So nucleus is surrounded only by a single atom, electron. We assume the center of the circular motion of electron coincide with the center of nucleus. Sistem ni kita kenali sebagai hydrogen light atom. Okay. So hydrogen atom correspond to the equal to 1. Hydrogen atoms correspond to Z equal to 1. So it's similarly known as atom correspond to Z equal to 2 dan soal. So there's a 4 Boss general assumptions. Pertama, stationistic. Okay. So ni orbiting electrons do not radiate energy. Then kita E equal to EU. EL ni huruf kecil ya. Nanti saya akan betulkan. That means energy of upper level dengan energy of lower level equal to dengan HF. Length atau length dan frekuensi. Then classical laws of physics apply to the transitions between stationary states. Dan keempat, mean energy of electron nuclear system adalah equal to NH F orbital per dengan 2. Orbital ni adalah frekuensi of rotation. Kita ada itu H per 2 pi. Okey, so yang pertama adalah berdasarkan mechanical stability. Okey. So kita ada elektron moves bergerak dalam bentuk circular. Nucleus ada column attraction. So force ni adalah force ataupun attraction yang mematuhi obey the law of classical mechanics. So columns attraction ni to centripetal force. Ni column attraction diberikan formula sebagai E kedua per dengan 4 pi E kuasa 2. So
equal to B kuasa 2 dengan R. So here the mass of nucleus is infinitely heavy compared to the electron. Ratio mass elektron dengan nukleus ni boleh diabaikan. Two, condition for orbit stability. Instead of infinite orbit, which could be possible in classical mechanics, okay, impossible for an electron to move in orbit that contain an integral numbers of de Broglie. Okay. There is n number of the de Broglie wavelength must into the circumference of an orbit. Again, the electron must form a standing wave in the orbit. So the orbit of the electron for each n is 25. Orbit with the parameter yang tidak mematuhi rotation condition cannot proceed. So this means all of the electron in the atom must be quantized. Kalau dia tak boleh dikuantisaskan, that means it's allowed ataupun tak boleh. Okay, all the orbit quantizations, the angular momentum kita labelkan sebagai L besar, buat besar, of orbiting electron. So quantized kepada L equal to m of the electron. Dengan V, dia punya speed, dan dengan R, dia punya radius. So, M ni equal to dengan P, ataupun momentum, sama dengan R. So, the L also equal to PR. Kita ada juga lambda equal to 2 pi R. Or kita, kalau terbalikkan, kita nak dapatkan lambda saja. So, equal to 2 pi R per dengan N. Kita combinekan equal tadi. Kita ada P equal to H per lambda. Yang ni is formula. So, lambda ni kita gantikan dengan kita dah tukar. So, since H bahagi dengan 2 pi R per dengan N, ini kita boleh bawa ke atas. So that's mean kita akan dapat P momentum ni equal to N dengan 2 pi R. Then kita also ada H which equal to H per dengan 2 pi. Also kalau NH per 2 pi R ni, then H per 2 pi ni kita boleh gantikan sebagai H bar. So that means equal NH bar per dengan R. Let's go back to T. Bar ni per dengan R also equal to T. Okay. So now equal to PR. Ambil also to NH bar per dengan R. Dapatkan dengan R. So R ni kita boleh masukkan. Okay. So that means equal to NH bar. So disamakan equal to EVR ni also equal to H bar dan equal to PR jugalah. The momentum of the electron equal to E times dengan R. This is a vector quantity with its directions pointing to the directions perpendicular to the plane. And find by the P and R. Okay, masuk bawah pada 3. There is a constantly accelerating and moving in such an allowed orbit
does radiate electromagnetic energy. So energy remain constant, and atom remains stable at the ground state. Okay, because ground state ni memang atom tu stable lah. Okay, because there is no longer state of low energy. So dia tak boleh jump ke bawah, energi yang lebih bawah lagi. Okay, kalau dia pada energi n equal to 2, so dia boleh jump kepada n equal to 1. Kalau dah pada ground state ni, dia tak boleh jump bawah lagi dah. Okay, because there is no other states of low energy below than ground state. Okay, so maksudnya atom cannot make any transition to state energy. So as far as the stability of atoms is concerned, classical physics is invalid here. Okay. For velocity and radius. Okay, find the quantizations of angular momentum, the MU, dengan equations of mechanical stability. So kita dapat result, the radius velocity at a given orbit are also quantized. So kita akan dapat Rn equal to 4 pi E0 n kuasa 2 h bar kuasa 2 per ME. This one. Okay. Times E kuasa 2 to n kuasa 2 A0 dan ke Vn equal to E per dengan square root pi E0 MER. Mathematical steps leading the questions of the orbit. Ini yang kita dah ada buat yang sebelum ni. Okay, L equal to ME, VR equal to H bar, di mana adalah quantum number. So kalau kita ambil V saja, so EV sorry per pergi sebelah kanan. So kita ada V to N H bar. Okay. Aduh. Okay, V kuasa 2. Okay, yang ni V adalah NH bar ER. Okay, pada yang ni tadi. Okay, kita pindah sebelah kanan. Kalau kita kuasa 2 kan V kuasa 2, actually yang sebelah kanan pun kita kuasa 2 kan. Kita dapat N kuasa 2, H bar kuasa 2 per dengan ME kuasa 2, R kuasa 2. Okay, so then kita ambil Bohr postulate 1. We have ME, VR kuasa 2, R. Daripada ni ambil V kuasa 2 saja. So M E R ni kita bawa ke sebelah kanan. So bila bawa ke sebelah kanan akan terbalik. So akan R per M. Okay, pada sini awak boleh cancelkan R dengan R kuasa 2. Just remain only R. Okay, dapat V kuasa 2 equal to 4 pi E0 MER. So V kuasa 2 yang ni adalah sama dengan V kuasa 2 yang telah dibuat mula tu. Can be same. Okay. So kita dapatkan nilai R saja. So R sebelah kanan ni kita bawa ke sini. Oh, nilai ni kecuali R ni kita bawa sebelah kanan. Okay, okay. So R kuasa 2 per R. So cancel. So tinggal satu R saja. Yang ME dengan ME ni, so yang ni kuasa 2, so ni 1, so boleh sini. So tinggal 1 saja. Okay, dia beza dia. So untuk Rn ni, which also equal to N kuasa 2 A0. V kuasa 2, so yang ni tadi, Vn, kita dapatkan E per dengan pi. And so on lah. Okay, kita ambil yang ni. Okay, the quantity of hydrogen light atom notisnya ni
Okay. Kalau R ni yang mula-mula tadi. Okay. Petalan 1, 2, 3 and so on. Okay, to comment, the smallest orbit characterized by Z equal to 1, and equal to 1 is the ground state orbit of the hydrogen, called the radius. The radius of electrons of hydrogen like atom. The nucleus is expressed by N equal to kuasa 2 dengan Z. So here the ground state velocity in the electron of hydrogen adalah V0 equal to 2.10 kuasa 6 meter per saat. Di sini almost near to C. This is non-relativistic. Just repeat the same thing. This model. This is how we get the A, which is 0.53 Armstrong. Okay. Apa nak jawab 0.53 nak kuasa dari 10 meter pun boleh. Okay. So it says the smallest diameter of the hydrogen atom is 2 equal to 2 A0. So that's we go down dengan 0.53. So dapat lebih kurang 10 darab 10 kuasa 10 negatif 10 meter. So N equal to 1 gives its lowest energy state called the ground state. Okay, so buat postulate 4. To Einstein postulate of energy of a photon. So says emission of quantum light berlaku pada atom in a excited state, upper state with energy of EU, so energy of the upper state, which is decay to a lower energy, which is referred to EL. Transition between the two, ini sebagai EI ni initial, E final, okay. Nanti. So EL tolak dengan EU. P. Oh, H is EI. So EI equal to EU. Apa energy? Tolak dan lower EL. Ini initial energy because biasanya kita akan bermula dengan L lebih. So energy final ni energy yang selepas yang berlaku. Okay, in the hydrogen atom, kita ada potential energy V of the electron. R from the nucleus. Kita ada V equal to kita integrate kan. R and infinity. Nilai ni buat negatif E kuasa 2 per dengan pi E0 R. Okay. So yang ni cuma berkurang dengan nilai R. So yang ni R kuasa 2 dia R saja.
That means that the electromagnetic force is attractive. Okay, so the definition. The kinetic energy of electron adalah K equal to M kuasa 2 dengan 2. V kuasa 2 ni kita gantikan dengan equation yang kita dah kirakan sebelum ni. Dan hubungan 2 ni kita akan dapat E kuasa 2. Dengan ME bawah ni kita boleh cancelkan. That's why tinggal K equal to E kuasa 2 per 8 pi E no. And then the last step daripada equation tadi, MEV kuasa 2 per dengan R equal to E kuasa 2 per pi E no. Dan ada V equal to negative kuasa 2 per pi E no R. Malah N kuasa 2 A no. Kita add up, kita tambahkan 2 tu. Kali tambah dengan V untuk dapatkan total mechanical energy. Okay, panjang sikit. Equal to K tambah dengan V. So K ni yang kita dapat ni tambah dengan V. Jadi you letakkan dia punya negatif kalau tak dapat dia punya equation dia. Okay, so ini nampak sama bawah ni sebab ini 8, 4, so darabkan dengan 2. Kalau dapat tolak dengan 2 E kuasa 2 pada 8 pi E no R. So tolak dengan 2 E kuasa 2 dapatlah E kuasa 2 lah. Okay, negatif jangan lupa. Okay, that means energy pada atom negatif E kuasa 2 pada 8 pi E no R. Okay, so R kita gantikan sebagai N kuasa 2 A no. That's what dapat yang ni. Okay, so this is equal to negative E no per N kuasa 2. Kalau samakan, kita dapat E no sebagai E kuasa 2 8 pi E no A no. Okay, dibagi adalah nilai ni. The lowest energy state N equal to 1 adalah E1 equal to negative E no. E no equal to dengan 8 pi E no A no. Itu ni dia pecahkan. Yang ni dia asingkan, dapatkan dengan 1 per A no. So A no ni digunakan equation ni tadi. A no ni duduk bawah. So ni dia jadi terbalik lah. Okay, terbalik lah. Okay, so yang ni dapat M4. Okay, equal 2 apa dengan pecahkan 8 ni pada 2 darab 8 pada 4 pi kuasa 2 kan, dan kuasa 2 4 dekat H power. Okay, so T ni bergabungkan MEE kuasa 4 per H bar kuasa 2. Ini dibawa ke depan. Yang 4 Ino ni diletak dalam kurungan kan. So ini kalau kirakan seterusnya akan dapat equal to 13.6 electron volt. Okay, energy for the hydrogen Z equal to 1. The ground state energy which is by N equal to 1.
akan dapat E naught equal to negative ME yang ni kau boleh kira tadi. Adalah negative 13.6. So in general, kalau kita ada E nucleus charges, kita akan guna formula JIF 3.6 dah akan dengan Z kuasa 2 pada dengan N kuasa 2 11 volt. For energy level of the electron in the orbit is consistent atom number that characterize the electronic state is called principal quantum. So here note the energy state is negative because it's bounded the system. Jika the value adalah dalam negative value, selagi tu dia terikat dengan sistem. Jadi nilai kosong. So contoh comparing the orbit with N, it's almost free because energy approach to zero. So here it says E equal to kosong. Maksudnya elektron ni adalah free daripada bondage. Macam tadi lah. So it has higher N, easily bonded to the nucleus by electromagnetic force. Energy level at high N, so yang kat atas ni lah, approach to that of continuum. Between the adjacent energy levels become infinite small. Infinity large and limit. Then there's two important quantities need to remember. So the unknown bore radius 0.53 Armstrong, ground state energy of hydrogen atom 13.6 electron volt. Okay, so first let's explain the light spectrum. So ada atom attracted to energy state above its ground state. Maksudnya dia mendaki tangga lah kalau excited. Okay, kalau dari form N equal to 1 dilompat ke N equal to 2 equal to N equal to 3, 4 and seterusnya. Tapi dia and in the excited energy. Kalau di excited daripada N, contoh N equal to 3 turun ke 1. Tu je. Okay. So ini dia cakap when excited, that's when dia lompat ke tangga yang lebih tinggi above its ground state. So radiate out energy. So dia akan membebaskan tenaga dalam bentuk photon with time scale 10 kuasa negatif 8 second. Open the excitation to lower energy state. Okay, emission spectrum is explained. Then when a beam of the range of wavelengths since an atom, there's a few particular wavelengths that match the allowed energy gaps of the atoms will be absorbed. So if we're leaving behind or other absorbed wavelengths, becoming to the bright to become the bright background in the absorption spectrum. The absorption spectrum is explained. Ini equation yang kita dah buat sebelum ni. Emission of light excited state and then to a lower energy state. Di mana F adalah frequency of photon.
Weber constant. So ni adalah formula Weber constant. So biasanya formula dia kena hafal lah. One of the soalan biasa keluar dalam exam. Okay. Kalau tak keluar exam pun memang kena tahulah pasal Weber constant ni. Okay, so kita tengok mengenai transitions of atom. Kita series. Dan masih partial series soalan. So ini ditentukan berdasarkan permulaan n nya. Ini n equal to 1, Balmer series n equal to 2, pas start pada n equal to 3. Hello. Balmer series ni founded by Theodore Simon dalam tahun 1906 hingga 1911, so 100 years ago. Balmer series ni semuanya adalah dalam wavelength ultraviolet band. The atom remain in the excited state for shine before emitting photon and into a lower energy state. So kalau n equal to 1, K ni akan bermula dengan 2. Kalau n equal to 2, K akan bermula dengan 3 and so on lah. Okay. All H atom exists and the n equal to 1. Okay, to Balmer series. Founded by John Balmer. Okay, kita refer sebagai H alpha, H beta, H gamma. Tengok macam dia. Okay, so when sunlight passes through the atmosphere, atoms in water vapor at the wavelength. 4 of the Balmer lines are technically visible part. So there is a Balmer line yang berada dalam spectrum visible, okay, with a wavelength between 100 meter to 700 nanometer. Equal to 2, K je akan bermula dengan 3, 4, 5, 6, 7, 9. So H alpha is important line in astronomy to detect the presence of hydrogen. Have the partial series, yani founded by Friedrich Paschen tahun 1908. When the infrared band overlap the shortest line of bracket series, equal to 3, 4, 5, 6, itulah. Series equal to 4, this one by Friedrich sama bracket. Okay, dan 5. Perfect series equal to 5, divided by permanent 4. So kita dengan 6 series and equal to 6 by Curtis J. A. Humphreys. So mula daripada 7. Okay. Further than further than 6, the value of n ke atas is not named, but will be follow pattern given by the Webex equation. Option untuk kita kirakan punya
Contoh dan ni says the visible lines of the Lyman series was first because they are most easily seen. Okay. So ini cakap shows that the wavelength of the lines in the Lyman and one direction n equal to 3. So Balmer ni adalah n equal to 2. Tunjukkan Lyman dan Partial ni series are not indivisible. We so kena buat calculation. Okay. Then find the blend of the 4 visible atomic hydrogen lines. Then assume the wavelength reject adalah lambda equal to 400 to 700 nanometer. So when you do calculation for Lyman and Partial, kalau lambda yang diperoleh adalah dalam nilai ini, that means itu adalah visible wavelength. Okay, dengan Lyman series 1 and equal to 1, formula arm ni kena hafal lah. Biar ada keluar dari exam lah yang ni. Kalau formula ni. Maksudnya kalau letakkan formula pun dapat markah. So, kuasa 2, B1, Lyman series ni adalah N1. K ni mula dengan keyword. So, untuk formula Lyman series, RH ni nilai RH ni dah akan bagilah. Sebab dia pemalas. So, satu tolak dengan 1 per K kuasa 2. Ni refer pada K2, K3, K4 sebenarnya. Kalau Lyman series N1, so K adalah K equal to 2. Dia sama dengan 2. Kalau N equal to 2, K mula dengan 3, 4, 5 dan seterusnya lah. So, untuk option ni N equal to 1, K equal to 2. Sini digantikan dengan 2. Orang 1.21697. Tak senang tukar kepada bentuk nanometer sebab daripada equation, nak senang compare dengan equation yang tadi daripada yang nilai ni tadi. Sebab dia dekat dalam unit nanometer. Okay. Kita dapat 1.6 nanometer. Dan untuk K equal to 3, akan dapat 102.6 nanometer. That's because the wavelength are decreasing for higher K value. So the wavelength in the Lyman series are in ultraviolet region and not visible by eye. So how dibuktikan lah. Continue dengan Lyman series. That's mean kalau yang ni kita dah tunjuk 2 pun dah cukup lah K untuk 2, K 3. So teruskan yang ni akan menunggu. So that's mean 2 dan 400 nanometer. So soalan ni 400 hingga 700 nanometer adalah dalam light. So yeah, lama sikit ni. For bar series N equal to 2, dan K ni akan bermula dengan 3. No, K equal to 2, tak kira. Kalau K equal to 2, jadi kosong. Jadi kosong. K equal to 3. Option. Okay. N 2. That's why jadi 2 kuasa 2. 1/4. Okay. So akan dapat, ni tertinggal lah. 6.5 nanometer. Dan kita kira pula untuk K equal to 4. 486.3 nanometer. So still dalam value visible line. K3 visible line, K4 visible line.
5 pun masih dalam visible line. Yang pun K6 visible line. Ya, dah bawah daripada 400 kat segmen. Daripada 7 dan ke atas, K7 dan ke atas sudah tidak dalam. Okay, ada 4K of Malmestis 345 adalah dalam visible line. Okay. For time ataupun K equal to 6 lines is difficult to see because it is vary in the region and weak in intensity. So untuk K equal to 6 ni susah sikit kita nak nampak sebab hampir kaki tasan bawah pada waveline nampak atau light. Juga untuk partial series, okay. So partial series n equal to 3. So dari here n kita gantikan dengan 3, so 3/2 dapat 1. Jadi sini 1/9. So okay. So n 3 start dengan K equal to 4. Okay. So untuk K equal to 2, 1, 2, 3 lah. So terus start dengan 4. K equal to 4 dapat 1876, which is higher already. Tadi yang daripada soalan 400 hingga 700 km dalam invisible light. So kira K equal to 4 pun tu dah dapat 1876 nanometer. Kalau nak usaha lagi, kirakan untuk K equal to 5 pun 282. That's mean for K infinity partial series ni akan dapat 820 nanometer. Partial series has wavelength entirely in the infrared region. So the series limit is the smallest wavelength that can occur for each series. Then n equal to 4, more the high series, n lebih dari 4 will have above the visible light. Dalam Balmer series saja yang boleh dapatkan dalam visible light. Okay, find structure constant. Dan ni kita dapat yang daripada sebelum ni kita dah kirakan. Electron velocity in equal to V equal to N H bar dengan M R N of the nucleus. This all equal to 1/n 2 4 ino H bar. On the ground state kita ada V equal to 2.210 meter art, which is then 1% of the light. Then kita alpha equal to V plus C, so equal 1.137. The correspondence principle, we have the class electrodynamics, Bohr atomic model. So among the properties of radiation, correspondence principle, where classical and quantum theory should agree. So the quantum theory must reduce the classical result. So correspondence ada beberapa slide ya. Okay, sekarang 5 slide lagi.
For multiple, kita ada the frequency of operations emitted frequency classical. Kalau F orbital equal to omega apa dengan 2 pi, dan classical equal to 1/2 pi. So dapat M equals 4 dengan 4 pi, H bar 3 M 3. Dan F equal to A 0 dengan H. So 1/N cos 2 1/N tambah dengan 1 cos. So gabungkan yang N seluruh ni boleh tolak dengan N yang ni, maka dapat 2N tambah 1 dengan N cos 2 N bracket N tambah 1 untuk N F bar 2 indo dengan H N cos 3 also equal to the F classical. Tak apa, saya habiskan sikit lagi adalah okay, yang saya sambung untuk next kuliah lah. Okay. So, that's for today. Dah upload nota. Okay. Sekian, terima kasih.